आपण मानकु अनेक अनेक कृतज्ञता धन्यवाद साधुवाद। एबे आम गहनरे अछंती जहाँ तो कथा कहिले राति पाहि जीव आपण माने समस्त तांको जानि छंती यात्रा जगत रे आपण माने जेते बेले जोठी देखिबे समस्त को मुहरे सेही गोटिए कथा समस्त को मुहरे सेही गोटिए कथा दुर्दांत खलनाय तांको आमे अतिथि रूपे आम गहन रे पाइछु। आम अनुष्ठान मां सर्वमंगला नाट्य परिषद आपण माने समस्ते तांको कृतज्ञता दियंतु तांकर बहुमूल्य समय नष्ट करी एही प्रतिकूल वातावरण को भूक्षेप न करी सेना आसी आम गहन रे पहुंची निश्चित भाव में या तांको पई निश्चित भाव में धन्यवाद देले भी अत्युक्त हेबा नै तांको पई संजय भोला उठे तो आउ केते बेले माँ मौसी मानकर आखिर लुहरे दर्शक समाज भिजी जाती तो सियाल कहीं नहंती आम गहन रे अछंती सेही यात्रा जगतर चॉकलेट हीरो आपण माने समस्त जानि छंती तो बापी भंडा मधुधर से आम गहन रे आसी पहुंचंती मो मंचासीन होबा पई अनुरोध करिबी महोदय संजय घोड़ा मोटे जोरदार करताली सहित समस्त आपण माने जाने घोड़ा संजय घोड़ा जगतर महाबल संजय घोड़ा धन्यवाद अभी बंदा अनुरोध करिबे से मंचासी न हो संतोष ना जरा देवनंद कलाकार जने प्रत्येक नाटकर चरित्र डिसेम्बर मास 21 तारीख से दिन से पिला गाँ जन्म देथिला जने पुरो जन्म देथिले से कोनी कोनी पादरे चलु चलु 1972 मसीहा उदयनारायण हाईस्कूल माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तीर्ण हो पारे 1954 मसीहा 1974 इंडिया 1912 मूवी आंतर्जातिक स्तर चलचित्र डिस्ट्रिक्ट जय सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदी धारा प्रथम ओडिया चलचित्र पथर खसुची बड़ देउल विलियन पार्ट एसपी विश्वनाथ जे कि विजय गांधी को स्त्री तंदरा राय को रेप करथिले से 4 गिलास पानी पीथिले से यात्रा टाइगर बा महाबाल संजय उड़ ताको भाई आम गाँ तालपदार जई यही कि आउ तमे पिला माने समस्ते ये फंक्शन एति कि मु आशीर्वाद करि जिबी मोर दुई सान भाई यात्रा जगतर तुंग अभिनेता बसिचंती मु एति कि कहूची ए भाई माने डायलॉग दीपद कहिबे चक्कर ना विषय कहिबे पुनमाती विषय कहिबे जे मरि जाय समस्त विषय एति कहि मु मो वाणी की विराम दउची। धन्यवाद। हे महामहिम कलाकुशल कलिंगर जड़े कुशली यात्रा अभिनेता हिसाब से स्त्री अनुपम प्रतिभा प्रदर्शन कर दीर्घकाल दर्शक हृदय सिंहासन में सदा संभ्रमर आपण बसी सांसारिक जला जंत्रणा को विभोग करने समाज पाई
କେତେବେଳେ ତାଳି ତ କେତେବେଳେ ଗାଳି କାହା ହାତରେ କେତେବେଳେ ତାଳିର ଶବ୍ଦରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠେ ସେଇ ମଞ୍ଚ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ମହାବଳ ସଞ୍ଜୟ। ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତାଳି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଖାଇଲେ ପିଲା ମା ତାକୁ କହେ ଶୋଇପଡ଼େ ମୁଣ୍ଡା ବାଜିଲାଣି ଘଣ୍ଟ ବୁଡ଼ିଲାଣି ବେଳ ସଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ବଳ। ବଲିଷ ଖାଣିବା ବଲିଷା ଦିନରେ ମତେ କେହି ଦେଖନ୍ତୁନି, ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ବାଦଶାହ। ଏବେ ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆମର ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମର ସିନିୟର, ଯୋଉମାନେ ଆମର ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଆମର ପିତୃତୁଲ୍ୟ, ସେଭଳିଆ ଥିଲେ ଆମର ଚକ୍ର ଭାଇ। ଚକ୍ର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥାଏ ସରକାରୀ ଜ୍ୱାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଳାକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କଲି, ସେଇ ସମୟରେ କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଲି। ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ କର୍ମ କରେ ଏବଂ ଘର ଦେଖେ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଅଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ଶୋଇଯିବା, ସେମିତି ମୋ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରି ଦେଖା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ମତେ ମିଳିଥିଲା, ବାପି ତମ ନାଁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି, ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଦେଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ସିଏ ନେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଏଫ୍ ଏମ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ମୋ ଘରଟା ସେ ଏଫ୍ ଏମ୍ କଲେଜ ପାଖରେ। ସେଠି ଯେ ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ। ମତେ ସେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ एक्चुअली ड्रामा कौन, थिएटर कौन, कला कौन, मु एइमाने पाखरु शिखिछि। मंच ऊपर रही रंगबली चरित्र मध्यरे अभिनय करिबाटा जो माने बाहर दर्शक हिसाब रे जतले बसुतली मु कहले ओ एइटा मु तो खुशी कहि देबी, किंतु जतले खुशी के आसे सेतले मोर खाली खाली फटफट 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 खाली गोडा हाथ थरे आ बारंबार सतरे सुसु लागे। किंतु सेतेबेले मु चिंता करतली जतले बाहर बसतली मु कहले ओ एइटा कोन गोडा एटा मु करते बिनी, किंतु एइठी आसिला परे जणा पड़ी जाय कोन। आ जतबे ए गांधर्व कला आपण मानकर आशीर्वाद न रहिले आपण माने होउछन्ते मो दर्शक दर्शिका, आपण माने साक्षात ईश्वर समान। तेणु चक्र भाईक स्मृति उद्देश्य रे तांको मोर सत्यपिटी अश्रुर श्रद्धांजलि ज्ञापन करबा सहित आपण मानको मोर भूमिष्ठ प्रणाम। वर्तमान समय घने आसी एई जो पिला माने जो आज जो मंच बंधा है जो माने डायलॉग घुसिचंती हुए तो राती 2टा पर डायलॉग मने रहिबनी, कारण किछि समय पैसा तार जो स्टोर हेक रहिबो ना, तापर भूली जेबे। तेणु एति कहि म आपन पाखरु विराम नउची। एथरा आपन माने ए दुनिया रे तिनिटा जिन सबको कहि के बेली फेक परिबे नि रहो। सत्य, स्तुति, न्याय, दीन, रिश्ता सिद्धा। एबे जो कला रंग नाही कला नाही कर प्रकृति रे मुखी कौन मो परिचय को परिचय दे मो दिन परे दिन मास परे मास वर्ष परे वर्ष एबे अतिक्रम करि जाଉଛି। प्रकृति रे मो कोन जणे मनीष जति मनीष ताले मनीष माने कोन एमिति बछि रति जन्म परे मृत्यु जति सुनिश्चित ताले एमिति बछि नेबार की मूल्य रहिछि। छोट दिली कथा बुझी पारनथिली
ବିରୋଧ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ଦେହ ମନଟି ସୃଷ୍ଟି ହଉନି କାହିଁକି? ମୋହନରେ ଭଜ କଳା ମୋହନ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ତା ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ତ ଏକଥା ଜାଣିନି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି କଳଙ୍କର କଳା ପାଣିରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ସାରିଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭିଶାପର କଳଙ୍କର କଳା ରଙ୍ଗ ମୋ ମୁହଁରେ ମାରିଛି। ମୋ ଧର୍ମ କଳା, ବର୍ଣ୍ଣ କଳା, ବ୍ରତ କଳା, କଳା କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜୀବନ। କଳଙ୍କ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ସାଜିଛି କଳା ମୋହନ। ଛୁଆଟାକୁ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ତଳେ କଚାଡ଼ି ମାରି ଦେଇ ପାରିଲା। ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ମତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଯେତେବେଳେ ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବେବିନା କାନ୍ଦେ ଏ ନାଟକ ମୁଁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କଲି ସତରେ ସତରେ ମତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ମାଡ଼େ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଦମାସଟା ସେଇ ସଞ୍ଜୀବ ଧର୍ମରାୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସତରେ ଗଲ ପକ କୁହ ତମେ ଏତେ ମିଠା ରୂପ ନେଇ କରୁଟା ରଚିଲ କିଆ ଏହା ତ ପାରେ ନାଛ ସତରେ କେତେ 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 ଗଲା ଫଳ ତମ ବଗିଚାରେ ଏଇ ଗଲା ଫଳ ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ସେପଟେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ମତେ ହାତ ଧରି ଡାକିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଜାଗାରେ ତମେ ଶେଷରେ ଏଇଠି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଛ ତମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଯିବିନି ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁଥିରେ ଭାଗ ଅଛି ମା ତମ ଦେହରୁ ତମ ମନରୁ ତମ ନିଶ୍ୱାସରୁ ତମ ବିଶ୍ୱାସରୁ ତମ ବାରୁଦ ସେଠାରୁ ତମ ହୃଦୟ ତମ ଖାଇବା ଠାରୁ ସବୁଥିରେ ଭାଗ ଅଛି ତମକୁ କେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଯଦି ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୃତ୍ୟୁ ତମେ ଫେରି ଯାଅ କାଲିକି ଆସିବ। ପ୍ରେମିକା ସାଥେ ମୋ 2 ଘଡ଼ି ଗପିବାର ଅଛି। ରହି ସ୍ମୃତିର କୋଣାର୍କ ମୋର ଗଢ଼ିବାର ଅଛି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରହି ମୋର ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିଙ୍କ ମନ ମୋହିବାର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଲେ ଯାତ୍ରା ମହାବଳ ସଞ୍ଜୟ ଓଳଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ପରିବେଷଣ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ବାପୁଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ପରିବେଷଣ କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ 100 ଟଙ୍କା ହେଉ ଏ କମିଟିକି ଦାନ କରୁଥିବ 1967ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚିଛି ଯୋଉମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଜୟ ହିନ୍ଦ। 1967 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏ ମଞ୍ଚ